Okay, let's start with a prayer. Let us put ourselves in the presence of the Lord. Dear Father, we thank you for everyone gathered here now. Thank you that you know each of us by name and have caused us to walk with you. We say that we are dependent on you and our trust in you completely. As we surrender ourselves in adoration, we welcome you among us today and celebrate the gift of life that you have lavished upon each of us. We ask that you would open our eyes so that we may hear your voice, open our minds so that we may receive your eternal wisdom, open our spirits so that we may know your leading and guidance, and open our hearts so that we may receive your wonderful love. Lord, we thank you. We pray that you would give them great inspiration as they shared with us what you have placed on their. We pray that you would fill them with courage and give them your peace. We ask all this in the glorious name of Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Tayong magiliw, Diyos sa sinamanan, hanap ng puso, sa likid mo'y buhay. Lupang inirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka masisigaw, sa naganap tugon sa simulat, sa langit mo panggaw, ay hinagang tula, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang lang matawad mo'y nagumpay na nag-iindig, ang pituloy na parang niya, kailan pang ay matitindig. Luma ng araw na warapit pansikta, mo'y langit sa piling mo. Ang bigaya ng kangay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. All united we answer the distant call. We raise the test, the banner high. With our partners we serve, ever proud and tall. From day to day we strive to address the needs of our labor force. Provide the skills that open doors. Excellence in world-class work. Access to success for everyone. With the power of information. Proper values and education. To the hands that build the nation. Doing it the test away. Rain or shine, we keep alive the hopes and dreams of workers throughout this land. Doing the best we can, committed make our stand. Truly dedicated to the task at hand. With the power of information.
to the castaway. Long live the castaway. Okay. Nanabatanan? Madungog, sir. Madungog, sir. Okay, so kinsay nakahuman sa activity 5? Wala pa, sir. Wala pa ko, sir. Pero nakasugod na mo. Yes, sir. Nagsugod na. Okay, so nakita ba ninyo to akong gihibuhat nga groupings? Nakita, sir. Yes, sir. Ah, sir. Okay, so kada group 1 and group 2 nato sila yung mga designated nga qualification, no? Kato si Computer System Servicing o si Visual Graphic Design in C3. Ito sila ay training regulation nga inyong i-download. So since naamang ko'y gi-post nga training regulation, mag-share sa screen ha. Nakita niyo akong gi-post nga PR? Yes, sir. Inyo na na-download. Oh, sir. Okay. Sa diri nga part, sa DPICT nagbuhat na ko diri og grupo, no? Sa group 1 and group 2. At the same time, nag-post na po ko sa duha ka TR, ang Visual Graphic Design in C3 o TR nga Computer System Servicing in C2. Ang pangutana, same with diri sa DPCT 2A. Nag-post na po ko sa inyong koan, sa inyong pangalan, nakagrupo gyapon na. Okay. Diri sa classwork, guys, ninyo sa week 5, na ako'y gibutang diha bag-o template sa self-assessment checklist form. Naa dito tanan, no? Makita na niyo dito. So karon, no, ang instruction na akong gibutang diri is view or download the attached document and follow the instruction to create the different forms needed to determine the training requirements. So use the performance criteria checklist inside the attached document as your guide, no? Pag human ninyo og gamit ato na fill into ninyo ang gipangayo nga instruction, once you're done, submit all your output here by click add. Makita nyo ning add nga button. Pag i-click na ninyo, inyo dayon tong i-import tong file kung asa to ninyo gibuhat, no? So example dire sa upload, so browse ka, makita to nimong file kung asa nimo pag i-save. So i-open na nimo, so automatic mo anhito siya dari then mo reflect na siya dari sa imong activity nga window.
same lang yapon na sa DPICT na kurso. Okay. Karon ato tanaon ang information sheet, no? Ambot kung nagbasa ba tanan, kung ang goal ani, objective nato is to determine the current competencies of the trainees or group of trainees, identify trainees training requirements. So diri sa ubos diretso na lang ta sa self-assessment checklist na atay basic competencies, common and core competencies. So mo ni ang sample nga form template o format, no? Pasabot-an ng inyong buhaton assuming nga ikaw si trainer, no? Na kay mga estudyante yan enroll sa imong kurso. Mo ni imong gamiton basis kung gani ba si estudyante nakaagi ba ani nga mga kursuha or nakaagi ba ani mga subject. All you have to do is to reflect all the learning outcomes diri sa ubos, no? Una is ang unit competency. Example, di ba, need maginato gamiton ang training regulation. Tanaw nato si training regulation. Ato ko on si CSS and C2. So morning naong ni training regulations, no? Diri ang part ang section 1 nato is computer system servicing in situ qualification. Competency standards standard natay basic, common and core. So sa basic, common and core nasa yung mga learning outcome, unit of competency, no? Sa basic mo ni ganing upat. Sa common morning 7. Sa core morning 4. So karon ato tong i-reflect si unit of competency dari sa basic. So ato pangitawon una si basic competency sa TR. Okay. Si basic competencies naa siya unit of competency nga si participate in workplace communication. Karon, let me open the template nga akong gibuhat ka ganina. Mao ni si self-assessment checklist. Kung imo tong i-download dito sa classroom, dito sa activity, kani, mao ni ang naon niya. No? Okay. Nagbutang ko diri og example. Since sa TR nato, i-copy paste nato ni si unit of competency, participate in workplace communication. I-copy nato na, i-paste nato dari Karon, ato ko na yung learning outcome. Si learning outcome niya is na siya tulo ka learning outcome si mo ni gitawag nga elements. Mo ni inyo ipang copy paste, obtain and convey workplace information. Copy na nimo diha. Copy na nimo, i-paste nimo diha. Copy and paste. So mo nang tulo. Karon, pag mahuman to nimo og paste tanan ang mga unit of competency and learning outcomes, imo din nang paansiran sa imong mga estudyante kung nakaagi na ba sila ani, no? Sa pamaagi sa yes or no.
Naman ko instruction dari This self-check instrument will give the trainer necessary data or information which is essential in planning training session. Please check the appropriate box of your answer to the questions below. So, si bata ba? Naka-obtain and convey workplace information na ba siya? Check. Participate in workplace meetings and discussion. Kung nakaagi na siya, check. So, yan na lang check. Kung wala kaagi, no. And so on. So, sa common na pod, ato pangitaon si common. Common competencies. So, ato i-copy paste si common, si unit of competency. Tapos iyang mga learning outcomes. So, ingani lang ninyo guys. Copy and paste. So, dali lagay na sa inyo. Then, pangitaw na po yung sunod. Perform computer operation. So, ano na po dira? Copy. So, inga na lang dagan sa inyong pagtrabaho sa activity 5. No? So, grabe ra ka sa yon. Tapos, diri na po sa elements. Nakita ba tanan? Nakikita ba? Kita, sir. Oh. Yes, sir. Wala mo naglibog? Unsaon? Wala, sir. Okay. Pag once nga ma-copy-paste na ninyo tanan, apil si core. Si core, nagyamon sa ubos. Inyo lang scroll down ang TR na may label nga core competency. Now, mo si core competencies. So, install and configure computer system. Copy na po na nimo. Imo nang alistan. Adjust na po na nimo diha. Tapos, iyang elements na po, iyang learning outcomes. Imo nang i-paste na po diha. Copy na po na nimo. So, na instance nga, mahurot gid ang imong roda, no? Sa wala pa kasayod, ang imong buhaton ana, diri ka sa kilid, ang imong cursor, i-place nimo di sa kilid sa form. Tapos, makikita kag plus sign diha, i-click na nimo, automatic na siya mo add og row na pod. I-paste na po ito nimo. Okay. So, sa core, nakabutan nata og data, no? Sa install and configure computer system. Okay. Ang atong buhaton ana ron, imo man lang i-fill in tanan, no, di ba? Ang mga blanco. So magbutang ka diya og yes.
Check. Check. Karon example, si core competency. Si bata or si estudyante, wala pa siya kaagian no, kay bag-uhay pa man siya. Pero kaning mga basic common naagian na niya kay niagi man siya elementary, high school, no, naman siya diploma gid ana. So ang imong buhaton, inaw na siya nimo dire. Example ha, inaw na to na. Karon pag abot sa ubos, makit-an dayon nato si evidence, si Form 1.2 evidence of current competencies acquired related to job or occupation. There is a current competency, dili na mo ibutang si competency, si common and core, no? Dari nga column. Example, kani si in workplace communication, imo na po ng copy paste ito. Oops. Then, yung mga learning outcomes. Okay. Since naghatag man ka aning 1.1 nga form sa bata, self-assessment check. No, since nag-yes man siya diri nga row, diri nga column, imo dayang i-identify diri nga form na pod sa 1.2, no? Kung naa ba siya ebidensya, no? Kung example sa obtain and convey workplace information. So, imong i-type diri or imong ibutang nga data submitted completion or submitted training certificate or employment, certificate of employment. So, ingana ang nimo pagbutang diha. I-copy na nimo, i-paste. Depende na sa imo kung unsa nga word imong panggamiton. Submitted ba or handed or pwede pod presented and original copy of. So yan na, depende na sa imo sa ano pag-construct sa sentence nimo ha, kay ikaw may trainer ani.
And then pag human ana, pag diri sa core, no, nag-know man diri sa core, ato na i-copy si UC, Unit of Competency. Tapos i-paste nato diri. So, sa i-adjust. Uy na, wala mo rin itong isa kakuan. So ato kaon si core competency, iyang mga learning outcomes. Ita ato sa i-adjust. Okay, so atong i-copy. Example. Ay, sayap. Batong ko na ko ba? Okay. So nabutan nato si core competency nga diri sa ang nga data together with aning unit of competency niya. So atong i-declare diri nga no presented any certificate so inganaw lang nimo. Next, diri na po sa form 1.3, no, comparing and cross-matching of competencies. So sa basic competency nato ako nagibutang daan ang iyang mga learning outcomes. Imo na lang ipang copy paste tapos required unit of competency learning outcome. So imo na i-paste diha. So ayun na ni siya hilabti dari Mohilabot ra ka mo input ra kag data dari sa training gaps and requirements kung naay nag-know. Since naay nag-know dari nga part amo to si core. Nag-know man siya dari nga part.
So diri na ka time nga mo input kang data. Example, kwaon na to ang learning outcomes ni core. Learning outcomes ni core is kani. Example kana siyang tulo. So kani i-copy paste nimo diri ah. Tapos ayaw kalimti og butang ang iyang title, learning outcomes. Unit competency na lang. Install and configure computer system. So ito yung ni learning outcomes. Ay ang unit of competency to participate. Okay. So atong nabutangan si 1.3 nga form. Karon ang back punta sa 1.4. So diri na dayon nimo i-identify kung unsa gyud ang kailangan nimo kang unsay kailangan i-train nimo kang trainees nimo or sa bata or estudyante nimo. Example, ang gaps niya is kani. Symbol, kay naman diri atong gaps, training gaps requirements. I-copy nato na siya, tapos i-paste diri. Karon, unsa nga module or instruction ang imong i-provide sa iya? So, ang imong ibutang is install and configure computer system nga CBLM. Yeah, sumpayin lang nimo CBLM module. Duration. Pila man ang duration sa computer system servicing in situ. So makita nato na sa TR, na siya sa pinakaulahi sa TR nga book. Ito. Okay. Nana siya sa training standard, sa curriculum design, ang computer system servicing in situ is na siya 280 hours. No? Ang basic na siya 40 hours. Ang common na siya 80 hours, niya ang si core na siya 160 hours. So imo na siyang itansya ang 160 hours na duration diri sa imong ihatag nga module diri sa lock niya no nga topic. So pwede ra nimo ni siya emerge.
Pwede na po rin mo na emerge. Okay, so pila to 160 hours. Upat man to kabuok, di ba? Ang sa core competency. No? 1, 2, 3, 4. 160 hours divided by 4. So, magbutang ka og 40 hours. Okay, so ingyan niyo ang pagbuhat sa activity 5. Okay, so pangutana. Sir, kanang sa criteria, sir, wala to ilabot, sir? Katong criteria nga akong gi-appeal sa diri inyohan ning guide kung na inyo bang nasunod ang inyong gipangbuhat. Ingon sa number 1. Listed all the competencies and learning outcomes in the self-assessment checklist based on the competency standard. Imo bang nabutang or nalista nimo tanan mga competency? So kato atong gibuhat ka ganina diri mo ni atong mga competency. Kana diri unit ng competency 3, 4. Diri na po sa common 1, 2, 3, 4. Kung imo na siyang nabutang tanan, apil ang mga learning outcomes, check na nimo. Now, tapos na filled up all forms with hypothetical data. So, pasabot ana kung naa ba kay mga data dari nga nag-check ba ka dari yes or no, yes no. Kung nag-check or yes or no ka, i-check nimo da yes, no? Determine trainee's current competency. Determine current competency. Unsa man to? So kani. Uba naman na akong kuan. So imo ba ning nabuhat? So check na po na nimo diha. Ways or means of validation are filled up. Saan naman eh? So, validation, proof of evidence. Imo bang nabot niyan diha og data? Tinuod ba ka gyud nga naka-present siya og certificate? No? So, check nimo na diha. Determine training gaps by comparing and cross-matching current competencies with the required competency or learning outcomes. So, the ring apart, comparing and cross-matching of competencies. So, imong tanawon imong ikuan kung na fill up na ba mo nimo tanan ang basic, common, and core. So, last, number 6, translated training gaps into appropriate trainees training requirement form. So, diri na dayon ang pinaka-last. Kung unsa ang kailangan ni trainees nga i-undergo nga topic, no? So, si trainees or si student nimo naglisod siya, wala siya nakaagian ng mga topic, so mo ni mong ihatag nga training sa iya or ang libro. Install and configure computer system CBLM module. So pila siya ka oras magkuan ana, pila ka duration ang iyang i-undergo ana. So mo na yung ibutang 40 hours.
So, pangutana. Guys? Walay pangutana? Nakasabot tanan? Sir, nakoy pangutana sir. Yes, Jirochi. Kanang atubit ang sa form 1.3 sir nang tanan nga unit outcome ang ibutang sa form. Kay isa ra Yes, man gutong nasa exam. Oh, tanan. Tanan sir, sige sir. Thank you sir. Oh. Ang uban. Roca Jane, Esquadra, na gets na? Yes, sir. Andrika. Sir. Oh. Ay, nasabta na. Millet. Oh, yes, sir. Millet. Mona Lisa. Emperado. Nasabtan. Kaya para mo proceed na tayo sa activity 6. E basin malibog na pod mo ani. Okay, let's proceed to activity 6. Ako na ni ikaw na. Okay, sa activity 6, naghatag ko og ako na to gi-activate ang information sheet niya o ang activity. No, makita na to ninyo. Okay, so example, si activity 6, ang inyong kuanana buhaton is ang training plan na pod, no? Kung si plano nimo sa imong training. So, what is training plan? Training plan is a description of how the training will be done. The flow of training from input to end results, including the resources that will be used. The objective of the training plan is to define the strategies, tasks, and methods that will be used to meet the training requirements. The training plan will outline who will deliver the training and when and where your apprentice or students or trainee needs to go to receive the structured and component of the training. Note that it should be treated as a working document. It should be flexible enough to meet all the needs of the industry, your institution, and trainees. Remember that you can talk about this at any stage during the training. No? What to include in the training plan? The training plan must specify the following: the competencies to be obtained, the time frame for achieving the competencies, the training to be undertaken, the delivery modes to be employed, who is responsible for the delivery or assessment of each competency, assessment details and arrangement, the name of the qualification to be issued, any other specific requirements to be met in the accordance with the particular training contract in question. So, mauni ang mga pangbuhaton, no, steps and preparing the training plan. So diri sa ubos makita na ninyo ang training plan nga form. So unsa nga qualification? Computer System Servicing in situ. So training requirements. So diri nyo ibutang. So I have uploaded the form dito sa inyong Google Classroom. Please check it out para makita ninyo ang format.
So I will let me show you the format of training plan. So dire ibutang ang qualification, computer system servicing in C2. Karon, trainees training requirements. Ibutang ninyo ang unit of competency. Katong example tong install and configure computer system. Naya po na sa TR nato. No? So naa sa TR tanan, so dapat dili gid mawala si TR sa inyo. Example, si install and configure computer system. Okay. Na. Install and configure computer system. So i-copy and paste na niyo diri Tapos learning outcomes niya, assemble computer hardware. Kani. Assemble computer hardware. LO1 or learning outcome 1. Karon sa 1.1 dari si performance criteria nimo, i-copy paste na nimo diha. I-copy ug paste nimo dari. Karon na paste na nimo siya. Makabantay ka ang iyang construct sentences o paragraph lahi siya diri ug diri. Dari is naggamit siya og past tense, no? Karon himuon nato na siya action word, no? Naka-verb siya dapat. Unsaon man. So diri unit assembly is planned and prepared to ensure OHS policies and procedures are followed in accordance with system requirements. Karon, pag abot diri dapat naka action word na siya, no? Okay, imo pa maning buhaton kani is past tense naman ni siya, no? Instruction. So ang imong buhaton diri plan and prepare unit assembly to ensure OHS. So asa siya nagsugod? Diri plan and prepare to ensure, no? Plan and prepare unit assembly to ensure. So ni kuha siya diri plan and prepare unit assembly. Balik siya sa pinakauna. Tapos continuation na dayon. So ikaw na magbana-bana na unsaon na nimo pag construct nga mahimo siyang verb action word. No? 1.2. 1.2. Dari copy na pa na nimo. Paste nimo dari Karon, kung imo siya mabantayan, kung manotice nimo siya, identify, no? Which means imong buhaton, imong identify ang and i-obtain nimo ang materials nga necessary niya. Dari humana siya, materials necessary to complete the work are identified and obtained. So, ang imong buhaton, asa man si identify dari? Identify and obtain. So, ang imong buhaton, identify and obtain materials. So, nibalik na po siya dari. Materials necessary to complete the work in accordance, balik na po siya dari, in accordance with established procedures and check against system requirements. So, iyan ra kasayon ang imong buhaton. No? Himuon nimo ang past tense to action word or a verb action word nimo siya. Tapos, pag humani mo, dari, mode of training. So, di ba nakaagi naman ta itong mode of training na to? Naka-OGT ba siya or school-based enterprise? No? Since eskwelahan man ta, so naka-school-based enterprise ta, then OGT or OGT. Then staff, kinsa may mga staff dito, pwede ra pod Sir Giovanni, pwede ra pod ako. So, kung man old man nga staff namo sa una. So, facilities and tools and equipment. Asa nato ni siya makit-an nga listahan? Naapo ni siya sa TR tanan. So, inyo nang pangitaon dito sa pinakaubos. Na dito ang mga list of tools ni
okay, ni CSS, no? List of tools and equipment and materials, computer system servicing in situ. So makita na ni mo diri tanan, no? So ana, explore lang mo sa TR. Karon, venue na to. Of course, default ta is LC, College of Butuan, CSS Laboratory. So assessment method, unsay pamaagi nimo sa pag assess nimo ani nila? Of course, observation. Tapos demonstration. No? Or i-pair to pair nimo sila. Pair to pair checking. Depende sa imo unsay method imong gamiton sa ila. Tapos date and time. Pizza kung kano saan magsugod og mahuman nga part kani nga competency. Imong tansyahon. Then oras magsugod og mahuman og adlaw. Okay? Nasabtan? Okay. Yes, sir. Ha? Okay, sir. Nasabtan. Sir. Yes. Ang uban, kumusta ang uban? Basin og nalibog mo, ayaw mo kaulog pangutana. Sabtan? So mao to atong activity 6, guys. Okay? So kung nasabtan ang tan, so mag-expect ko og output ninyo karong gabi ha or ugma sa activity 5. Then ang activity 6 mag-end to karong 11 Sunday. Okay? So katong wala diri sa atong video conference, naman ko'y naka-record man ni atong video karon, no? Pwede nila gamiton as review para maka-answer sila sa ilang mga activity. No, mag-guide sila. So wala na ipangutana. Arlene. Wala na, sir. Ang ako lang, sir, kung okay ra ba ni sa cellphone ra baton, sir, no? Pwede naman siya pero hassle gid ang cellphone kay. Bukan, sir, kay copy-paste lang, lisod. Magkuhan. Split. Okay. Andrika. Sir. Okay na? Okay, pangutana? Wala, sir. Okay. Jerochi. Tong time, sir, ba sa training plan nga kaning form. Kamera magbot-bot kung pila ka days, sir. Dili, itansya nimo dito sa katong sa TR bitaw, di ba na ipakita man ako sa inyo kung pila ang time duration kada competency. I-divide na ibali sa answer pila i-divide. ka. Sige, sir, sige. Emperado, Romeo. Pangutana. Chua, Christian. Sir. Okay na, sir. Gamay kay putol-putol man. Wa man ko gayna. Tungod signal. Okay. Tanawa lang ni nga video recording sa para na mo'y
para ma-review ra ninyo. Copy, sir. Nawan Okay. sa ipon, sir. Estasyo. Mona Lisa, Estasyo. Milet. Buniel. Moral. Wala na speaker si Bunyol, sir. Okay. Copy. Okay, so I hope nga nasabtan din ninyo ang akong deliver karon nga topic. So para guided mo sa inyong mga activity nga pagbuhaton. Okay, so wala na ipangutana. So i-end na to atong discussion. So thank you for coming and listening to our video conference lecture. Salamat, sir. Okay, thank you. Pwede na mo out. Thank you, sir. Thank you. Goodbye.